हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं हकीम साहब। हमें ये बताइएगा कि रमज़ान में मुतवाज़न और सेहत बख्श इफ्तार क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने एक बरकतों का महीना है, लेकिन हमने जो रोज़ा रखना होता है हमें यही नहीं पता होता, हम अपनी ग़ज़ा जो है उसको उस तरतीब से नहीं रखते, इसी वजह से बीमार हो जाते हैं। जब अफ्तार होता है तो अफ्तार तो सादा पानी के साथ करना चाहिए, इनके खजूर खाएं और सादा पानी पिएं या दूध पी लें। लेकिन हमारी चूँकि अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं तो हम जो भूखा रहते हैं पूरा दिन तो उससे डबल ट्रिपल हम खा लेते हैं और ग़ज़ाएँ भी ऐसी खाते हैं जिनके अंदर तेज़ाबियत और गैस ज़्यादा होती है, जैसे पकौड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें। हालांकि इसकी बजाय अगर हम सादा ग़िज़ा लें, फ्रूट चाट वगैरह, फल वगैरह ले लें तो ज़्यादा मौसर हैं, तो इससे इंसान की तबीयत भी ठीक रह सकती है। और इसी वजह से रमज़ान के महीने में पेशेंट बढ़ जाता है तेज़ाबियत, गैस का, सीने की जलन का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब अफ्तार करते हैं उस वक्त इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से बाद में तरावीह जब हमने पढ़नी होती हैं खड़ा ही नहीं हुआ जाता, क्योंकि पूरा दिन तो आपका स्टमक खाली होता है। आपने ये भी बात की ना फ्रूट चाट की, तो हम ये भी देखते हैं कि चलें लोग वो उसको हेल्दी रहने ही नहीं देते, उसमें वो इतना किस्म की कोई चीज़ें डाल लेते हैं। सबसे बढ़ के तो चाट मसाला बहुत ज़्यादा भर के डाला जाता है उसके अंदर। अब हम एसिड ले रहे हैं तो एसिड से क्या होगा, फिर हमारी तबीयत ख़राब होगी। अब तेज़ाबियत गैस और आजकल सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है ना वो कब्ज़ का है। अब देखें स्टमक जो है अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोई ना कोई आप देखते होते हैं हकीम एक ही सफ़ूफ या फकी बता देते हैं कि यही हर चीज़ का इलाज है। हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। इंसान के अंदर 4 मिजाज हैं, जैसे पूरी कायनात 4 चीज़ों से बनी है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। तो इंसान भी है जिसके 4 मिजाज हैं, इसके अंदर गर्मी, खुश्की, सर्दी, तरी पाई जाती है और हर इंसान का मिजाज अलग होता है, उसके ऊपर एक ही तरह की दवाई असर नहीं करती। आप देखते हैं बाज़ औक़ात एक ही सफ़ूफ एक इंसान खाता है उससे ठीक हो जाता है, बाज़ औक़ात दूसरा खाता है तो उससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसका मतलब है कि इंसान के 4 मिजाज हैं। इंसान के अंदर खून, बलगम और सफ़रा और सौदा 4 चीज़ों से इंसान बनता है और 4 चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट काम करेंगी तो इंसान फिट रहेगा। अगर ये अखलात जो हैं, अगर इसका बिगाड़ पैदा होगा, अगर बलगम की ज़्यादती हो जाएगी तो यूरन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और थूक भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम रहना शुरू हो जाएगा और नींद भी ज़्यादा आ जाएगी, सुस्ती, काहली बढ़ जाएगी। और जिसके अंदर बलगम की ज़्यादती होती है ना उसको एक तो नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती काहली के साथ साथ यूरन ज़्यादा होने की वजह से कुछ अर्सा अगर ऐसा ही रहे तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें खाए। उसमें मैं एक आपको नुस्खा बताता चलता हूँ कि उसमें अगर ऐसा पेशेंट मसला आ जाए कि उसके अंदर रतूबात की ज़्यादती है और इसका पता कैसे चलेगा आम रूटीन में, उसको खाना जब खाएगा तो यहीं पर खड़ा रहेगा, हजम नहीं होगा, ठीक है, बेकार आते रहेंगे और साथ यूरन ज़्यादा आएगा। तो उसमें क्या करें आप, सिर्फ और सिर्फ लौंग, दारचीनी और जावित्री, ये 3 चीज़ें हैं। लौंग, ये दारचीनी है और ये जावित्री है और ये लौंग है। इसका कहवा बना के तो वो सारी आपके किचन में मौजूद होती हैं और ये हमारा किचन से इलाज है, ये सारी चीज़ें किचन की हैं। अच्छा, ये पिलाते जाएंगे। ऐसा पेशेंट आजकल इसको अक्सर औक़ात हैज़ा भी हो जाता है जिसके अंदर ठंडक ज़्यादा हो ना, जैसे ही वो ठंडा पानी, बोतल, जूस या दूध सोडा वगैरह पिएगा तो बाज़ औक़ात हम इतना ज़्यादा वो अल्कली ले लेते हैं, रतूबत ले लेते हैं कि हमारा स्टमक कमज़ोर हो जाता है। और बाज़ औक़ात पेशेंट आता है जी खाना खाया फ़ौरन वॉमिटिंग आती है, पानी भी पिए तो वॉमिटिंग आती है। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है कि आप ये इस्तेमाल करवाएं और ऐसे पेशेंट को कहें वो पानी ज़्यादा ना पिए, वो काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल करे या चिकन वगैरह इस्तेमाल कर ले तो, या मुरब्बा आमला इस्तेमाल कर ले तो उसकी तबीयत ठीक रहेगी। इसी तरह दूसरा पोर्शन स्टमक का ये है, इसमें पखाना भी इंसान को सही नहीं आता, बलगम में कच्चा पखाना आएगा, 2-3 दफ़ा आ जाएगा। और इसी तरह अगला स्टेप होता है स्टमक का, उसमें तेज़ाबियत, गैस और कब्ज़ हो जाती है। ऐसे बंदे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगी बिल्कुल दिल के नीचे, वो फ़ौरन जाएगा कि शायद दिल का मसला बन गया, हालांकि दिल का इशू नहीं होता। उसमें मसला ये होता है कि तेज़ाबियत, गैस बढ़ जाने की वजह से मैदे के मुंह के ऊपर सोजिश आ जाती है और गैस जब चढ़ती है तो इंसान के अंदर, आपने पहले मुहावरा सुना होगा, अक्सर बुजुर्ग कहते होते थे जब भी किसी ने गुस्से होना, लड़ना, तो उन्होंने कहना कि इसे लगता है कब्ज़ हुई है। अब कब्ज़ से क्या होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़िद बढ़ जाती है। जैसे रतूबत की ज़्यादती की वजह से नींद ज़्यादा आती है, जिसके अंदर खुश्की आ जाती है। अक्सर बुजुर्ग हम देखते हैं उन्हें नींद ही नहीं आती पूरी रात, फिर पूरा दिन वो बहू के साथ लड़ लिया, किसी के साथ लड़ लिया। उसकी बुनियादी वजह आप देखें पीछे तो कब्ज़ होती है, गैस होती है, उनको स्टूल सही पास नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट के लिए एक तो उन्हें जब उनकी 40 साल की से एज किसी की बढ़ जाए तो उसे घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए ताकि रतूबत की ज़्यादती हो, ठीक है। अगर रतूबत कम होगी, क्योंकि जब इंसान मौत के करीब जाता है तो खुश्की उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, अज़ा हमारे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अज़ा जब सुकड़ेंगे तो खुश्की आएगी, खुश्की से कब्ज़ आएगी। तो दिल के अटैक का ताल्लुक भी खुश्की के साथ है।
اب جب آپ اکثر قبض کی شکایت کریں گے تو آہستہ آہستہ بواسیر میں کنورٹ ہو جائے گی، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو کسی بھی ٹائم ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے، آپ کچن میں سے ہی کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے، آپ یہ پودینہ لے لیں خشک والا، یا تازہ لے کے خشک کر لیں، اجوائن لے لیں اور تیز پتہ لے لیں، اس کا قہوہ بنا کے آپ استعمال کریں، بہترین رزلٹ ہے۔ اس کے ساتھ قبض کے لیے بڑی آسان سی سادہ سی چیز، اکثر اوقات قبض کی دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں لیکن یہ بڑا ٹیسٹی سا سپوف ہے۔ آپ سنا مکی لے لیں، اچھی طرح صاف کر لیں، اس میں سے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ نکال لیں، لمبے پتے لینے ہیں، اجوائن لے لیں، یہ برابر وزن ہے، یہ جتنے میں نسخے بتا رہا ہوں برابر وزن ہے، ساری ہم وزن، ہاں جی ہم وزن ہے۔ اور یہ نمک لے لیں عام لاہوری، جن کو بلڈ پریشر ہے وہ نمک استعمال نہ کریں۔ ان کا پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون کھانے سے 2 گھنٹے بعد، صبح اور شام کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ قبض نہیں رہے گی، اور قبض نہیں رہے گی تو تیزابیت گیس نہیں رہے گی۔ آنتوں کی انفیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بڑی بہترین چیز پاکستان میں پیدا کی ہے، ہلدی۔ ہلدی اینٹی انفیکشن ہے، یہ انفیکشن کے لیے دنیا میں اس سے اچھی، بالکل، اور انفیکشن کے لیے اس سے اچھی دوائی دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنی بہترین ہے۔ آپ ہلدی لے لیں 50 گرام، اور سونف لے لیں 50 گرام، اور ملٹھی لے لیں 50 گرام، یہ تینوں چیزیں 50 گرام لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد آپ ½ ٹی اسپون صبح دوپہر شام، اگر روزے ہوں تو صبح شام کھانے کے بعد کھائیں، اور اس کے ساتھ ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ ڈائٹ جو ہے نا، اب اس میں آپ نے جو ڈائٹ لینی ہے نا گرمی کے لیے، مطلب سارا ان پہ نہ ڈال دیں، بالکل، اکثر ڈائٹ کو بھی ٹھیک کر اکثر لیں۔ اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ نسخہ ایسا پوچھتے ہیں، کوئی ایسی چیز بتائیں ہم بالکل ٹکا کے کھا بھی لیں، افطاری کر لیں اور جو کھائیں ہضم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا مزاج مختلف ہے، اس میں غذا، اگر آپ کے اندر سردی ہے تو آپ ٹھنڈی چیزیں بند کر دیں، اگر آپ کے اندر خشکی ہے تو آپ اس میں خشک چیزیں بند کر دیں، جیسے آپ مرغن اغذیہ، فاسٹ فوڈ، جنکس فوڈ وغیرہ یہ بند کر دیں۔ قبض کی اچھا، یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کو مطلب ڈرائنس ہو گئی ہے انٹرنلی؟ کوئی آپ کو مطلب ڈینڈرف یا اس طرح کی کوئی آثار ہوں گے، کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات، جب خشکی ہوتی ہے تو خشکی سے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے گیس بنتی ہے اور پٹھوں کا کھچاؤ بڑھتا ہے، قبض کی شکایت رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بازوں کا چہرے کے اوپر، یہ جسم کے اوپر، یہ ہاتھ آپ کے خشک ہو جائیں گے، خارش شروع ہو جاتی ہے، خشک خارش شروع ہو جاتی ہے، اور اسی سے جب سٹول صحیح نہیں آتا، اور اسی سے ہی جب انسان کے اندر خشکی بڑھتی ہے تو آپ کو بتایا کہ اس کے اندر سب سے پہلا مسئلہ سٹمک جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ ساری بیماریاں شروع ہی گٹ سے ہوتی ہیں، گٹ سے، سٹمک اس لیے سب سے ضروری ہے۔ حکیم صاحب نے جو علاج بتائے، ساری چیزیں ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں، اگر آپ کو بھی اس طرح کے ایشوز ہیں تو آپ بھی لازمی ٹرائی کیجیے، اور یقیناً آپ اس سے جو ہے فائدہ اور حاصل کر خاص طور سکیں پہ گے۔ اپنی جو خوراک ہے نا اس کو بھی ذرا ایک دفعہ ریویو کر لیں آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سب کچھ کھا رہے ہیں، پکوڑے، سموسے، کچوریاں کھا رہے ہیں۔ آپ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ رمضان میں نا ویکنس ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاکستان میں پیدا کی ہیں، اس میں یہ سادہ سی 2 چیزیں بس بتاتا ہوں آپ کو، چونکہ کم ہے ہمارے پاس، ہاں بس یہ اتنی کمال کی چیز ہے، تخم بالنگو، بیسل سیڈ بھی کہتے ہیں اسے، اور گوند کتیرا، یہ 2 چیزیں جتنے بھی لوگ کمزور ہیں آج کل، انہیں چاہیے 1 گلاس پانی لیں، اس میں 1 چمچ گوند کتیرا چھوٹا والا اور 1 چمچ تخم بالنگو کا یہ ڈال کے تو وہ استعمال کریں، 15 سے 20 منٹ بعد پی لیں، بہترین ہے، انرجی کو فوراً بوسٹ کرتا ہے۔ اگر اس میں اگر آپ عورت یا مرد ان کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جوڑوں میں درد ہے، تو وہ گوند کتیرا صرف سوجی کا حلوہ بنائیں اور اس میں 50 گرام کے قریب پاؤڈر کر کے وہ گوند کتیرا ڈال کے سوجی کا حلوہ بہترین حل بتایا، اور یہ استعمال کرنے والوں کے جس طرح انہیں سوٹ کرتا ہے وہ اس طرح سے استعمال کر لیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔